السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، میں ہوں آپ کی رائٹر مرحا خان۔ تو جی میں حاضر ہو گئی ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 11۔ جیسے ہی اس نے زپ بند کی اور سوٹ کیس کو گھسیٹتے ہوئے کھینچنے کی کوشش کی کہ اچانک زیان زویا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ زویا نے زیان کی طرف الجھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زیان نے جھٹ سے زویا کے ہاتھ سے سوٹ کیس پکڑ لیا۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زیان، یہ میرا سامان ہے، میں خود۔ زویا حیرت سے ابھی زیان کو بتا ہی رہی تھی کہ زیان نے زویا کی بات کاٹ دی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ کام لڑکیوں کا نہیں ہے، یہ تو ایک جینٹل مین کا کام ہے، اور یہ کام زیان جینٹل مین کرے گا۔ زیان نے گردن اکڑا کر زویا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ زویا کے ہونٹوں پر انچاہی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لیں تاکہ زیان اسے نہ دیکھ سکے۔ زیان نے بڑے سکون اور اعتماد سے سوٹ کیس کو مضبوطی سے تھاما اور مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ زویا بس خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بہت ضدی ہو تم، زیان کے پیچھے چلتے ہوئے زویا نے زیر لب کہا۔ پہلے نہیں تھا، لیکن اب شاید ہونا پڑے گا، زیان نے پیچھے دیکھے بغیر جواب دیا۔ زیان اور زویا جیسے ہی سیڑھیاں اترے، سامنے ہی الیشیا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ زیان کو زویا کے ساتھ دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ زیان نے ایک پل کے لیے الیشیا کی طرف دیکھا اور فوراً گھبرا کر زویا سے بولا، میں گاڑی میں جا رہا ہوں، آپ ان سے بات کر کے آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر زیان وہاں سے چھو منتر ہو گیا۔ زویا آہستہ آہستہ چلتی الیشیا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ الیشیا، تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ میری جاب لگ گئی ہے۔ زویا اپنی سنہری آنکھوں میں چمک لیے ہوئے الیشیا سے بولی، ایسے کیسے تمہیں بنا ایکسپیرئنس کے جاب مل سکتی ہے؟ الیشیا زویا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، بس دیکھ لو، مل ہی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میری جاب خان مینشن میں لگی ہے۔ کیا؟ اس بار الیشیا کی آواز حیرت کی زیادتی سے اونچی ہوئی۔ اس میں اتنا شاکڈ ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں نے خان مینشن کا نام لیا ہے، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں نے کسی بھوت بنگلے کا نام لے لیا ہو۔ زویا آنکھیں گھماتی ہوئی الیشیا کی طرف دیکھ کر بولی، ارے خان مینشن کیا بھوتوں سے کم ہے؟ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک بھوت ہے، اور وہ پاگل۔ اور ایک سیکنڈ، تم اسے ساتھ لیے کیوں گھوم رہی ہو؟ تم یہ نہیں جانتی یہ غصے کا کتنا تیز ہے؟ کسی بات پر جناب کو غصہ آ گیا تو چلتی گاڑی سے تمہیں اٹھا کے نیچے پھینک دے گا۔ الیشیا نے گویا زویا کی ماتم عقل پر ماتم کیا۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، زویا نے الیشیا کو خفگی سے گھور کر کہا۔ ارے ایسی نہیں تو اور کیسی بات ہے؟ بھول گئی ہو وہ پارٹی والا دن، وہاں پر کیا ہنگامہ کیا تھا اس نے بغیر کسی بات کے؟ وہ بغیر کسی بات کے نہیں تھا، کامران نے بھڑکایا تھا، کامران نے اسے پاگل کہا۔ ارے یار، پاگل کو پاگل نہیں تو کیا راج کمار بولیں گے؟ زویا، تم میں دماغ ہے یا نہیں ہے؟ وہ پاگل ہے تو اسے لوگ پاگل کہتے ہیں نا۔ اب کوئی تمہیں مجھے کہہ کے دکھائے پاگل، پاگل کو ہی لوگ پاگل بولتے ہیں، الیشیا زویا کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ اور ایک سیکنڈ، تمہیں وہاں سے جاب کیا ملی ہے؟ ڈونٹ ٹیل می کہ اب تم وہاں پر جھاڑو پوچھا کرو گی، الیشیا اب کی بار زویا کو آنکھیں سکیڑ کر گھورتے ہوئے بولی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے الیشیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں جھاڑو پوچھا کرنے والی لگتی ہوں؟ زویا نے اوپر سے لے کے نیچے تک ہاتھ کے اشارے سے الیشیا سے پوچھا۔ ارے جھاڑو پوچھا کرنے والوں کی شکل پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ وہ جھاڑو پوچھا کرنے والی ہیں۔ اور یہ جو تم کپڑوں کی بات کر رہی ہو نا، یہ جب خان مینشن میں پہنچو گی نا، تمہارے یہی ڈیزائنر کپڑے اتروا کر سرونٹس کے کپڑے نہ پہنا دیے نا انہوں نے، تو میرا نام بھی الیشیا نہیں۔ الیشیا سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ایسے کیسے سرونٹس کے کپڑے پہنا دیں گے؟ میں وہاں جھاڑو پوچھا کرنے نہیں، بلکہ زیان کی پرسنل سیکریٹری بن کے جا رہی ہوں۔ زویا نے اب کی بات گردن اکڑائی۔ ہا ہا ہا۔ الیشیا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے
بے اختیار ہنسنے لگی، جبکہ زویا الجھی نظروں سے علیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب ہنس کیوں رہی ہو؟ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ارے ہنسو نہیں تو اور کیا کروں؟ پاگل، تم ایک 25 سالہ مرد کی نینی بن کے جا رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کہتے ہی علیشیا ایک بار پھر سے ہنسنے لگی۔ علیشیا نینی نہیں، میں اس کی سیکریٹری بن کے جا رہی ہوں۔ زویا علیشیا کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی، اوکے اوکے، ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں، لیکن کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تمہیں وہاں پر کام کیا کرنا ہے؟ علیشیا اپنی ہنسی پر قابو پاتے زویا کو گھورتے ہوئے بولی، مجھے زیان کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں، لائک اسے اٹھانا، اسے رات کو ٹائم سے سلانا، اس کا کھانا دیکھنا، اس کی میڈیسنز دیکھنا، اس کو واک پہ لے کے جانا، مطلب کہ سارا دن اس کے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے، اور اس کے ہر چھوٹے چھوٹے کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کرنے ہیں۔ زویا اپنی نازک و خوبصورت انگلیوں پر ایک ایک کام گنواتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اب کی بار علیشیا کا چھت پھاڑ کہکا پورے بوتیک میں گونج گیا۔ سب حیرانگی سے علیشیا کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ علیشیا نے سب کو اپنی طرف متوجہ دے کر اپنے کہکے پر قابو پایا اور گھور کر ان سے بولی، کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی شو چل رہا ہے، کام پہ دھیان دو۔ جسے سنتے ہی سب اپنے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ علیشیا زویا کی طرف متوجہ ہوئی، جو کھا جانے والی نظروں سے علیشیا کو گھورتے ہوئے کھڑی تھی۔ ارے یار، ایسی کیوں گھور رہی ہو؟ تم خود دیکھو نا، یہ کام ایک نینی کے ہیں۔ سیکریٹری کے کام تو ہوتے ہیں کہ دشمنوں سے بچائے، خطروں پر جان دینے کو تیار ہو جائے، نہ کہ اسے میڈیسن کھلائے، اس کو نہلائے دھلائے۔ یہ کام تو ایک نینی کے ہوتے ہیں، علیشیا زویا کو سمجھاتے ہوئے بولی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا وہ علیشیا کے اس طرح ہنسنے پر اس سے ناراض ہو کر چلی جاتی۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم اچھے سے جانتی ہو وہ تھوڑا سا اب نارمل ہے، اسے ہر کام کے لیے کسی کی ضرورت ہے، تو اسی لیے زبیدہ بیگم نے مجھے اس کی سیکریٹری بنایا ہے۔ زویا دوبارہ گردن اکڑا کر بولی، وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اسے زیان کی نینی بنایا گیا ہے۔ اوکے اوکے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ سامان لے کر کہاں جا رہی ہو؟ خان مینشن یہاں سے اتنا دور نہیں ہے، تم آرام سے بوتیک سے واپس خان مینشن اور خان مینشن سے واپس بوتیک آ سکتی ہو۔ علیشیا باہر کی طرف، جہاں سے زیان ابھی سامان لے کر باہر نکلا تھا، اشارہ کرتے ہوئے زویا سے بولی، کیونکہ مجھے اب خان مینشن میں ہی رہنا ہے، میں نے تم سے ہفتے کا ٹائم مانگا تھا، لیکن ہفتے سے پہلے ہی میں بوتیک چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ جہاں پر میں جاب کر رہی ہوں میں وہیں پر رہوں گی، مطلب کہ خان مینشن میں۔ زویا مسکراتی ہوئی علیشیا سے بولی، چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، اور ہاں، وہ جو ٹھرکی خان ہے نا، وہ کامران خان، اس سے دور رہنا، اس کی نظریں ہمیشہ تم پر ہی رہیں گی، تو اس سے ذرا بچ کر رہنا۔ علیشیا زویا کو پیار سے بالکل ایک ماں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولی، اور ہاں، الرٹ رہنا، وہاں پر صرف ٹھرکی خان ہی نہیں بلکہ ایک پاگل خان بھی گھوم رہا ہوگا۔ اگر شارٹ کر کے بولوں تو تمہیں ان دونوں خان برادرز سے بچ کے رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں کھول کر سونا ہے، ایک دم الرٹ ہو کر رہنا ہے وہاں پر، اور اگر کسی نے کوئی بات کی تو بس مجھے کال کر دینا، پھر میں جانوں اور خان مینشن کے وہ خان جانے۔ علیشیا آنکھیں گھماتے ہوئے زویا کو سمجھاتے ہوئے بولی، اوکے جی ٹھیک ہے میری ماں، اب میں جاؤں، اینگری خان باہر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے ایک بات تو ہے، ہم دونوں ہی خان برادرز کو ان کے اصل نام سے نہیں بلاتی۔ علیشیا ہنستے ہوئے زویا کو بتانے لگی، کیا مطلب؟ تم کس خان کی بات کر رہی ہو؟ زویا الجھتی نظروں سے علیشیا کی طرف دیکھ کر بولی، ارے اور کون ہوگا، وہی ٹھرکی خان، کامران خان۔ اف، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، علیشیا اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، وہ جو کامران خان ہے نا، خان انڈسٹری کا CEO۔ دراصل ہمارا آج کانٹریکٹ ہوا ہے، وہ اپنے برانڈ کے پروموشن کے لیے
ایڈ شوٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں انہیں ڈیزائنر کپڑے چاہیے، اور وہ کپڑے اس بار وہ میرے بوتیک سے بنوانا چاہتے ہیں۔ میں نے جو تمہیں ضروری میٹنگ کا کہا تھا، وہ میٹنگ میری خان انڈسٹری کے ساتھ تھی۔ وہاں پر انہوں نے میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ ان کے ایڈ کے لیے سارے کے سارے کپڑے میری بوتیک سے جائیں گے۔ تو بس اس لیے مجھے اس ٹھرکی خان کو اب پورے 1 ہفتے کے لیے جھیلنا پڑے گا۔ الیشیا دانت چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولی۔ ہا ہا ہا۔ اب کی بار زویا کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا ہوا، تم ویسے اچھی جگہ پھنسی ہو، مجھ پر ہنس رہی تھی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا۔ زیان تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کامران تو اللہ توبہ اللہ توبہ۔ زویا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ میڈم زویا، لگتا ہے آپ مجھے اچھے طریقے سے ابھی تک جان نہیں پائیں۔ میرا نام الیشیا ہے۔ اچھوں کو سیٹ کیا ہے میں نے، اور یہ تو پھر بھی خان ہے، اور خانوں کو تو ٹھیک کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ الیشیا گردن اکڑا کر زویا کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ زویا نے مسکرا کر الیشیا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آل دی بیسٹ۔ تمہارا ہفتہ ہے اور میرا مہینہ ہے۔ ہم دونوں بہنیں، میرا مطلب ہے ہم دونوں دوستیں ہی خان برادرز کے ساتھ پھنسنے والی ہیں۔ زویا نے مسکراتے ہوئے الیشیا کو وش کیا۔ تھینک یو، کوئی بات نہیں زویا، تم مجھے اپنی بہن سمجھ سکتی ہو۔ الیشیا مسکراتے ہوا زویا کے رخسار پر ہاتھ رکھ کے محبت سے بولی۔ یہ سنتے ہی زویا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ پتہ ہے الیشیا، میری بھی اپیا تھی، وہ میری بچپن میں ہی مر گئی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی، زویا اداس ہوتے ہوئے بولی۔ زویا کی بات سنتے ہی الیشیا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ کوئی بات نہیں زویا، تم مجھے اپنی بہن ہی سمجھو، بلکہ سمجھنا کیا ہے، تم مجھے اپیا ہی بلایا کرو۔ الیشیا روتے روتے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر زویا بھی مسکرا دی۔ تھینک یو الیشیا، تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ زویا الیشیا کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ یہ آخری بار تھا جب تم نے مجھے الیشیا بلایا۔ آج کے بعد تم مجھے اپیا بلاؤ گی، ورنہ پتہ ہے نا، بڑی بہنیں مار بھی لیتی ہوتی ہیں۔ الیشیا مصنوعی روب سے زویا کو گلے لگاتے ہوئے بولی، جس پر اب الیشیا اور زویا دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ زویا آہستہ سے الیشیا سے دور ہوئی اور جلدی سے بولی، اب میں چلتی ہوں، ورنہ وہ اینگری خان، میرا مطلب ہے زیان خان، کہیں مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ زویا مسکراتے ہوئے باہر کو بھاگی۔ الیشیا بھی مسکرا دی اور واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ زویا جیسے ہی بوتیک سے باہر نکلی، اسے سامنے ہی زیان گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ زویا زیان کو دیکھ کر کافی سرپرائزڈ ہوئی۔ اسے تو لگا تھا زیان ابھی تک جا چکا ہوگا، وہ بھلا کیوں اس کا اتنی دیر تک انتظار کرے گا، لیکن زیان کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زیان کی طرف بڑھی۔ ارے اینگری خان، تم ابھی تک گئے نہیں، اور باہر دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ گاڑی میں بیٹھ جاتے۔ زویا زیان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، لیکن زیان سر جھکائے گاڑی سے ٹیک لگائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ زویا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا ہلایا، جس سے وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ ارے اینگری خان، ہوش میں تو ہو کہ کھڑے کھڑے ہی بے ہوش ہو گئے؟ زویا زیان کو اپنی طرف متوجہ پا کر آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ ارے زویا، آپ آ گئی؟ مجھے تو لگا تھا اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ کی اس اکڑو دوست نے آپ کو آنے نہیں دیا ہوگا۔ انہیں تو میں ویسے ہی پاگل لگتا ہوں۔ زیان زویا کو دیکھ کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولتے ہوئے آخر میں منہ بسوڑ کر بولا، ارے ارے، الیشیا اکڑو کہاں ہے؟ الیشیا تو اتنی اچھی ہے، اور پتہ ہے آج ہی وہ میری بہن بنی ہے، اب سے وہ میری بڑی بہن ہے۔ زویا مسکرا کر زیان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ اتنی اچھی ہیں اور وہ اتنی اکڑو ہے، آپ دونوں کی جوڑی کچھ جمے گی نہیں۔ زیان کچھ سوچنے کے بعد بولا، ارے ایسے کیسے نہیں جمے گی؟
ज़ोया ने अब की दफ़ा ज़ियान को घूर कर कहा। ज़ियान ज़ोया को घूरते हुए देखकर फ़ौरन बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, आप दोनों तो लगती ही बहनें हैं। ज़ियान ने जल्दी जल्दी डरते हुए ज़ोया को बताया, आप बाएं ना लाइन पे, चलो गाड़ी में बैठो, बाहर बहुत गर्मी है, घर चलते हैं। मेरा मतलब है तुम्हारे घर चलते हैं। ज़ोया ज़ियान को पकड़कर गाड़ी में बिठाते हुए बोली और फिर खुद भी दूसरी साइड से गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अब खान मैंशन की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी मलेशिया की सड़कों पर रवा दवा थी। ज़ोया घबराई सी लग रही थी। वो अपने दोनों हाथों को आपस में मरोड़ती, अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती हुई डरी सहमी सी बैठी थी। ज़ियान ज़ोया को उलझी नज़रों से देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि ज़ोया क्यों घबरा रही है। ज़ियान ने आहिस्तगी से ज़ोया को पुकारा, ज़ोया, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ज़ियान ज़ोया की तरफ परेशानी से देखते हुए बोला, नहीं। अभी ज़ोया आगे कुछ बोलती कि अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। गाड़ी एक झटके से रुकी। ज़ियान ने अपना हाथ जल्दी से ज़ोया के माथे पर रखा। उन दोनों का सर अगली सीट से टकराया। क्या हुआ? ज़ियान ने हड़बड़ाकर ड्राइवर की तरफ देखकर पूछा। इससे पहले कि ड्राइवर कोई जवाब देता, चारों तरफ से एक जैसी काली शीशों वाली गाड़ियां नमूदार हुईं और लम्हे में ज़ियान की कार को घेर लिया। ज़ियान अभी कुछ समझ पाता कि अगले ही पल गोलियों की बारिश शुरू हो गई। गोलियों की आवाज़ सुनसान सड़क पर शोर बरपा कर गई। ज़ियान ने घबरा कर अपने इर्द गिर्द देखा। ज़ियान की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, मगर गोलियों की मुसलसल बौछार ने शीशों पर दरारें डाल दी। वो कुर्सियां बनकर टूटने लगे। ज़ियान ने आगे बढ़कर ज़ोया को अपने बाजुओं में भर के नीचे झुका दिया। तुम क्या पागल हो गए हो? यहाँ वहाँ देखते भूत बने तमाशा क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ। ज़ियान ज़ोया को संभालते हुए ड्राइवर पर चीख उठा, सर, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। ज़ोया की आंखों में आंसू भर आए। वो ज़ियान के सीने में मुंह छुपाकर पूरी तरह लर्ज रही थी। ज़ोया। ज़ियान ने ज़ोया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर पुकारा, इधर मेरी तरफ देखें। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरा यकीन करें ज़ोया, जब तक ज़ियान खान जिंदा है तब तक ज़ोया अफरीदी को कोई छू भी नहीं पाएगा। नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, ये ज़ियान खान का आपसे वादा है। ज़ियान ज़ोया के कांपते हुए वजूद को संभालते हुए ज़ोया की सुनहरी आंखों में अपनी नीली आंखें गड़ा कर बोला। गोलियों की आवाज़ इतनी शदीद थी कि कान के पर्दे फाड़ रही थी। ज़ोया ने ज़ियान के बस हिलते लब देखे। उसकी आवाज़ ज़ोया के कानों तक नहीं पहुंच पाई। अगले ही लम्हे ड्राइवर की चीख गाड़ी में गूंज गई। आह! गोली शीशे को चीरती हुई सीधी उसके सीने में जा लगी। ड्राइवर स्टीयरिंग पर झुक गया। खून के कतरे छींटों की तरह पूरी गाड़ी में बिखर गए। खून! ज़ोया के लब कँपकँपाने लगे। उसकी चीख गाड़ी के अंदर गूंजी। ज़ियान, जो ज़ोया को अपने सीने से लगाए ड्राइवर की तरफ देख रहा था, ज़ोया के हज़ियाती होकर चीखने पर ज़ोया की तरफ मतवज्जा हुआ। खून! नहीं, खून! मामा, मुझे डर लग रहा है। पापा, बचाओ मुझे। ज़ोया ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए हाथ पाँव मारने लगी। ये मुझे मार डालेंगे। मम्मा, बचाओ मुझे। मुझे नहीं मरना। मुझे छोड़ दो। मुझे मम्मा के पास जाना है। ज़ियान हैरत से ज़ोया की हालत देखने लगा। तो क्या अभी तक ज़ोया खून से डरती है? ज़ियान को तो लगा था ये बचपन का डर है, जो बचपन के साथ ही चला गया होगा। लेकिन ज़ोया तो अब भी वैसे ही डर रही थी। ज़ोया, मेरी तरफ देखें। ज़ियान ने ज़ोया का ध्यान अपनी तरफ करना चाहा। ज़ोया ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। ज़ोया वहशत ज़दा आँखों से ज़ियान को देखने लगी। लेकिन ज़ोया की नज़रें ज़ियान से हटकर ड्राइवर पर गईं। ज़ोया खौफज़दा होकर फिर से चिल्लाने लगी, ज़ियान! ज़ियान, वो ड्राइवर मर गया। ज़ियान, वो खून!
مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ذیان، یہ لوگ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ ذیان، میں بھی مر جاؤں گی۔ زویا ذیان کے سینے سے لگے ہوئے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دی۔ زویا کی ایسی حالت دیکھ کر ذیان کے دل پر خنجر چل گیا۔ زویا کا لرزتا وجود اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر ذیان تڑپ اٹھا۔ ذیان نے زویا کو زور سے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا۔ چپ چپ ہو جاؤ زویا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ جب تک ذیان خان کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک زویا کے نزدیک کوئی خطرہ نہیں آ سکتا۔ زویا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ذیان کے سینے سے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے بس ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی، مجھے بچا لو ذیان، مجھے بچا لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ذیان نے زویا کے نزدیک اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کیا اور اسے نیچے جھکائے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ زویا ذیان کے سینے سے لگی، آنکھیں سختی سے بند کیے کانپ رہی تھی۔ اسی دوران ایک تیز دھماکے جیسی آواز آئی اور ذیان کے بازو میں تیز درد دوڑ گیا۔ وہ ہلکا سا کراہا مگر زویا کو اپنی گرفت میں مزید مضبوطی سے تھاما تاکہ اسے احساس نہ ہو۔ مگر چند ہی لمحوں بعد زویا نے اپنے ہاتھوں پر کچھ گیلا محسوس کر کے آنکھیں کھولی۔ اس کی پلکیں لرزیں اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ذیان کی سفید شرٹ اس کے بازو سے بہتے خون کی وجہ سے لال سرخ ہو چکی تھی۔ سرخ دھاریاں شرٹ پر پھیل کر سفید شرٹ کو بھی لال کر چکی تھی۔ ذیان، زویا کے ہاتھوں سے چیخ نکلی۔ خون، خون ہے۔ ذیان، تمہیں گولی لگی ہے۔ زویا کی آنکھیں پھیل گئیں، سانسیں بے قابو ہونے لگیں۔ وہ ذیان کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کانپتی آواز میں دوبارہ بولی، ذیان، خون، ذیان، تمہیں گولی لگی ہے۔ یا اللہ! ذیان نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لائی۔ اس نے زویا کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی اور دھیما سا بولا، شش، کچھ نہیں ہوا، مجھے دیکھو، میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، بس ایک معمولی سی خراش ہے۔ ایک گولی ذیان خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تم بس ادھر دیکھو۔ ذیان نے زویا کی نظریں اپنے چہرے کی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن زویا کی نظریں تو مسلسل ذیان کے سرخ ہوتی شرٹ پر تھیں۔ زویا ذیان کی بات پر کسی صورت یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو ذیان کی شرٹ پر اور خون میں گھل گئے۔ نہیں، یہ معمولی نہیں ہے، تم پاگل ہو گئے ہو ذیان، تمہیں گولی لگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، تم سمجھ بھی رہے ہو تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ذیان! وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زویا کے دونوں ہاتھ ذیان کے خون سے رنگ گئے۔ تم کیوں اپنی پرواہ نہیں کر رہے؟ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ذیان، یہ سب لوگ تمہارے پیچھے ہیں۔ زویا حیاتی کیفیت میں چلائی۔ زویا نے اپنے سنہری بال اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے اور زور زور سے چیخنے لگی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو۔ زویا کے الفاظ لڑکھڑا گئے، اس کی سانسیں بے قابو ہونے لگیں اور اچانک اس کی نظریں دھندلانے لگیں۔ ذیان نے جب زویا کی حالت غیر ہوتے دیکھی تو فوراً گھبرا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ زویا، میری طرف دیکھیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، ادھر دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ تو بس معمولی سی چوٹ آئی ہے۔ ذیان پاگلوں کی طرح زویا کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر زویا کا جسم اس کے ہاتھوں میں ڈھیلا پڑنے لگا۔ ذیان کی جان لبوں پر آ گئی، وہ چیخ چیخ کر زویا کو اٹھانے لگا۔ زویا، میری بات سنو، تم بے ہوش نہیں ہو سکتی، ادھر میری طرف دیکھو۔ زویا کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ شدید صدمے اور خوف کے باعث ذیان کی باہوں میں جھول گئی۔ ذیان نے اسے مضبوطی سے تھاما، اپنی تکلیف کو بھلا کر صرف زویا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ماضی: افریدی ہاؤس۔ لاہور کے پوش علاقے میں واقع افریدی ہاؤس ایک پرشکوہ اور شاندار کوٹھی ہے۔ اس کے گرد اونچی سفید دیواریں اور بھاری دیوار کی لکڑی کا مرکزی دروازہ تھا
جس پر قدیم نقش و نگار کنندہ تھے، جبکہ دروازے کے دونوں جانب سے سیکیورٹی لائٹس اور کیمرے لگے ہوئے تھے۔ داخل ہوتے ہی ایک وسیع و عریض ماربل سے بنا آنگن دکھائی دیتا، جس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا فوارہ بہتا اور ارد گرد رنگ برنگے پھولوں کے جیسے بیڈ تھے۔ ایک کونے میں بچوں کے لیے جھولا اور سلائڈ رکھی ہوئی تھی، اور آنگن کے دوسرے حصے میں آم اور جامن کے گھنے درخت گھر کو ٹھنڈی چھاؤں دیتے تھے۔ گراؤنڈ فلور میں کشادہ ڈرائنگ روم تھا، جس میں قالین، صوفے اور ایک بھاری خوبصورت فانوس سجا تھا۔ ساتھ ہی ڈائننگ ہال میں لکڑی کے میز اور فیملی تصاویر دیواروں کو زینت بخشتی تھی۔ کچن جدید طرز کا تھا، سلور کیبنٹس اور ماربل کاؤنٹر کے ساتھ۔ اوپر پہلی منزل پر ماسٹر بیڈ روم تھا، جس کی فرنٹ ونڈو سے لان کا حسین منظر دکھائی دیتا۔ یہ کمرہ احمد رضا افریدی اور ان کی بیوی شہناز افریدی کا تھا۔ ساتھ ہی زویا افریدی کا کمرہ ہلکی پنک دیواروں اور کھلونوں سے بھرا ہوا، جبکہ زارا افریدی کا کمرہ گہرے لال رنگ کی دیواروں اور کتابوں سے بھری الماریوں سے مزین تھا۔ احمد افریدی کا اسٹڈی روم بھی اسی منزل پر موجود تھا، جہاں ہر وقت فائلوں اور کاغذات کا ڈھیر رہتا۔ چھت کھلی اور ہوادار تھی، گملوں اور پودوں سے بھری ہوئی، جہاں سے رات کے وقت لاہور کی روشنیاں جگمگاتی دکھائی دیتی۔ بیسمنٹ میں ایک اسٹور روم اور چھوٹا سا جم بنایا گیا تھا۔ بے شک افریدی ہاؤس لاہور میں اس وقت کی سب سے خوبصورت کوٹھی تھی۔ افریدی ہاؤس کے آنگن میں دو بہنیں کھیل میں پوری طرح مگن تھیں۔ زویا اپنی گڑیا کو فوارے کے کنارے پر بٹھائے اس کے بال سنوار رہی تھی، جبکہ زارا نے اپنی کھلونا کتاب کھولی ہوئی تھی اور اپنی گڑیا کو سبق پڑھا رہی تھی۔ میری گڑیا تو بالکل شہزادی لگتی ہے، زویا نے اپنی چمکتی ہوئی سنہری آنکھوں سے اپنی گڑیا کو دیکھتے ہوئے اترا کر کہا، جسے سن کر زارا نے منہ بنایا۔ ہاں، ہے تو شہزادی، لیکن ہے بالکل نکھٹو۔ میری گڑیا تو ڈاکٹر ہے، سب کا علاج کرتی ہے۔ زارا نے بھی اترا کر زویا کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ نہیں نہیں، میری ہی سب سے اچھی ہے، زویا نے اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ضدی انداز میں کہا۔ زارا بھی اپنی چھوٹی سی ناک پھلائے آگے بڑھی اور زویا کی گڑیا کو پکڑنے کی کوشش کی، جبکہ زویا اپنی گڑیا دینے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ مسلسل کھینچا تانی کی وجہ سے گڑیا کے بال ایک طرف زویا کے ہاتھ میں اور کپڑے دوسری طرف زارا کے ہاتھ میں رہ گئے۔ دیکھا، تم نے میری گڑیا خراب کر دی، زویا غصے سے چیخی۔ ہاں تو کیا ہوا، میری گڑیا ڈاکٹر ہے، تمہاری گڑیا کا بھی علاج کر دے گی، زارا نے اترا کر زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ زویا نے رونا دھونا شروع کر دیا اور منہ پھلا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ زویا نے سر پر چھوٹی چھوٹی دو پونیاں کر رکھی تھی اور پنک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ زویا کو روتے دیکھ کر زارا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ زارا اپنے لمبے بالوں کی چٹیاں کیے ریڈ کلر کی فراک اور وائٹ ٹراؤزر میں کھڑی اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ لڑائی اپنی جگہ، لیکن وہ زویا کا خیال بالکل ماؤں کی طرح رکھتی تھی۔ زارا اور زویا احمد رضا افریدی کی دو بیٹیاں تھیں۔ احمد رضا افریدی کو اللہ پاک نے دو نعمتوں سے نوازا، لیکن بیٹا نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کی کل کائنات ان کی یہ دونوں بیٹیاں ہی تھیں۔ احمد رضا افریدی اور شہناز افریدی کی جان بسی تھی ان دو ننھی شہزادیوں میں۔ زویا اور زارا دونوں بہنیں تھیں۔ زارا زویا سے بڑی تھی۔ زارا کی عمر 10 سال جبکہ زویا کی عمر 6 سال تھی۔ دونوں بہنیں ہی انتہا کی لڑاکا اور شرارتی تھیں۔ دونوں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خاص بنتی نہیں تھی، لیکن ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بہنیں انتہا کی معصوم تھیں۔ ان دونوں کی لڑائی کی آواز سن کر شہناز افریدی باہر آنگن کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی اپنی ننھی شہزادی کو روتے دیکھ کر شہناز بیگم فوراً زویا کی طرف بڑھی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیا ہوا میری شہزادی، کیوں رو رہی ہے؟ شہناز بیگم نے زویا کے آنسو صاف کیے اور بہت محبت سے پوچھا۔ ماما، اپیا نے میری گڑیا توڑ دی،
ज़ोया ने रोते हुए शहनाज बेगम को अपना दुख सुनाया। ज़रा बेटे, बुरी बात, छोटी बहन है ना, कोई ऐसे करता है अपनी छोटी बहन के साथ? आपने क्यों तोड़ी ज़ोया की गुड़िया? शहनाज बेगम मसनूई गुस्से से ज़ारा को डांटते हुए बोली, मामा, मैंने तो बस इसलिए तोड़ी क्योंकि मेरी गुड़िया डॉक्टर है और इसकी हड्डियाँ यूं जोड़ देगी। ज़ारा ने मासूमियत से चुटकी बजाते हुए जवाब दिया, जिस पर शहनाज बेगम हंस पड़ी। मेरी मासूम शहजादियाँ। शहनाज अफरीदी अपनी दोनों मासूम शहजादियों के चेहरे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, चलो, मैंने तुम दोनों के लिए चिप्स बनाए हैं, वो चल के खाते हैं। चिप्स का नाम सुनते ही दोनों बहनों की आंखें चमकी। हाँ हाँ मामा, जल्दी चलें, चिप्स खाएंगे। ज़ोया जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली। शहनाज अफरीदी मुस्कुराते हुए ज़ोया को अपनी गोद में उठाए और ज़ारा का नन्हा हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जा रही थी कि अचानक दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ गूंजी। पहियों की चिड़चिड़ाहट और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने शहनाज अफरीदी और बच्चियों का ध्यान दरवाजे की तरफ किया। दरवाज़ा खुलते ही एक ब्लैक सिविक आकर रुकी। कुछ लम्हों बाद गाड़ी से अहमद रज़ा अफरीदी बाहर निकले। लंबे कद के मालिक, सफ़ेद रंगत और गहरी सी आंखों वाले। उनके चेहरे पर एतमाद और रौब नुमाया था। वो क्लासिक सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर हल्की खाकी वास्केट पहने हुए थे और बालों में हल्की सी चांदी की झलक उनके संजीदा मिजाज को और नुमाया करती थी। शहनाज अफरीदी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। वो भी सुनहरी आंखों वाली, सुनहरी बालों वाली हसीन दोशीज़ा थी। उनकी सुनहरी आंखों में हर वक्त सुकून झलकता था। शहनाज अफरीदी ज़ोया को उठाए दरवाजे के बीचों बीच ही खड़ी थी। लेमन कलर के सादा से कमीज शलवार में शहनाज अफरीदी इस वक्त बहुत हसीन लग रही थी। ज़ोया अपनी माँ की तरह ही सुनहरी बालों और सुनहरी आंखों वाली मासूम सी शहजादी थी, जबकि ज़ारा अपने बाप पर गई थी। गहरे काले बाल और स्याह चमकती आंखें, बिल्कुल अहमद रज़ा अफरीदी की दूसरी झलक। अहमद रज़ा अफरीदी सामने ही अपनी कुल कायनात को खड़े देखकर धीमा सा मुस्कुराए। उनकी निगाहों में थकन के बावजूद सुकून उतर गया। ये बाबा आ गए। छोटी सी ज़ारा अहमद रज़ा अफरीदी को देखते ही खुशी से चीखती हुई भागकर उनकी टांगों से लिपट गई। अहमद अफरीदी ने कहका लगाया, झुककर ज़ारा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके रुखसार चटाचट चूम डाले। कैसा है मेरा प्यारा बच्चा? अहमद रज़ा अफरीदी ने मुस्कुराते हुए ज़ारा की तरफ देख कर पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? और आप 2 दिन कहाँ थे? घर क्यों नहीं आए? ज़ारा ने मासूमियत से जवाब देकर साथ ही अहमद रज़ा अफरीदी से सवाल कर डाले। माशाल्लाह, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। अहमद रज़ा मुस्कुराते हुए ज़ारा के रुखसार दोबारा चूमकर बोले। बाबा भी बिल्कुल ठीक है। बस बच्चे, आजकल काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रात भर ऑफिस में रुकना पड़ता है। अहमद रज़ा अफरीदी मुस्कुराकर ज़ारा को जवाब देते हुए बोले, जिस पर ज़ारा कुछ देर सोचने के बाद चमकती आंखों के साथ बोली, बाबा, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो आपके बिजनेस में आपकी मदद करूंगी, तब आपको रात भर ऑफिस में रुकना नहीं पड़ेगा। अहमद रज़ा अफरीदी अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन पहले आप बड़े तो हो लो। अहमद रज़ा अपनी लाडली को गोद में उठाए ज़ोया और शहनाज अफरीदी की तरफ बढ़ गए और उनके पास पहुंचकर शहनाज अफरीदी का माथा हकीकत से चूमने के बाद उन्होंने ज़ोया के रुखसार भी चटाचट चूम डाले। बाबा, मैं बड़ी ही हूँ। मैं ज़ोया से पूरे 4 साल बड़ी हूँ। आप चाहें तो कल से मुझे ऑफिस अपने साथ ले जाइएगा। मैं आपके काम में मदद करूँगी। ज़ारा अपने आप को बड़ा साबित करते हुए इतरा कर बोली। अब की बार शहनाज अफरीदी और अहमद रज़ा अफरीदी का कहका अफरीदी हाउस में गूंज गया। अहमद रज़ा अफरीदी मुस्कुराते हुए शहनाज अफरीदी की तरफ देख कर बोले, सिर्फ दिखने में ही मुझ पर गई हैं। मासूमियत बिल्कुल आपके जैसी है, मेरी दोनों शहजादियों की। अहमद रज़ा अफरीदी प्यार से शहनाज अफरीदी की नाक को दबाते हुए बोले, जिस पर शहनाज अफरीदी ने खफगी से अहमद रज़ा अफरीदी को घूरा। बात मत करिए मुझसे आप, पूरे 2 दिन बाद घर आए हैं,
कोई ज़रूरत नहीं मक्खन लगाने की। जिस पर अहमद रज़ा अफरीदी का हल्का सा कहका गूंजा। कोई बात नहीं, अगर ज़ारा की मम्मा हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम भी उन्हें नहीं बताएंगे कि उनके मायके से कोई बहुत ही ख़ास इंसान आने वाले हैं। अहमद रज़ा अफरीदी मुस्कुराकर ज़ारा की तरफ देखकर बोले, क्या सच में अहमद मेरे मायके से कोई आने वाला है? शहनाज अफरीदी की आंखें एकदम चमकीं, और क्यों न चमकती। जब से जोया पैदा हुई थी वो लोग पहली दफ़ा अफरीदी हाउस में आ रहे थे। 6 साल बाद कोई उनके मायके से आ रहा था। शहनाज अफरीदी तो खुशी से दमक उठी। जी हाँ बेगम, आपके मायके से कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अहमद रज़ा अफरीदी मुंह फुलाते हुए सारा की तरफ दोबारा मतवज्जा होकर बोले, अहमद, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले आप मुझे बताएं कि कौन आने वाला है। शहनाज अफरीदी के हर अंदाज से बेताबी झलक रही थी। वो अहमद को बाजू से खींचते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ करवा कर बोली, आपके दोनों भाई जहांगीर खान और जहांजेब खान और उनकी बीवियां शफकत बेगम और महविश बेगम और उनकी औलादें ज़ियान खान, कामरान खान और हीरा खान, वो सब यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो भी पूरे 1 माह के लिए। अहमद रज़ा अफरीदी अपनी बीवी की खूबसूरत चमकती आंखों में देखते हुए बोले। शहनाज अफरीदी को तो अहमद रज़ा अफरीदी की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो दोबारा बोली, क्या आप सच बोल रहे हैं? 1 माह के लिए? जिस पर अहमद रज़ा अफरीदी मुस्कुरा कर बोले, जी हाँ बेगम, 1 माह के लिए, क्योंकि आपके दोनों भाई मलेशिया में अपने पंजे गाड़ने के बाद अब पाकिस्तान पर भी अपने कदम जमाना चाहते हैं। वो यहाँ पर भी अपने बिजनेस की कुछ ब्रांचेस खोलने के लिए आ रहे हैं, और इस सिलसिले में उन्हें कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। जबकि शहनाज अफरीदी का चेहरा एकदम खिल उठा। उफ अहमद, इतने काम करने हैं और आप यहाँ खड़े टाइम पास कर रहे हैं। वो अहमद अफरीदी को अपने सामने से हटाते हुए जोया को गोद में लिए आगे बढ़ी। पीछे अहमद रज़ा अफरीदी अपना सा मुँह लिए खड़े रह गए। फिर शिकायती नज़रों से सारा की तरफ देखकर बोले, देख रही हैं आप अपनी मम्मा के काम? अब पूरा महीना यही चलेगा। आपके पापा को पूरा पूरा इग्नोर किया जाएगा। अहमद साहब मुंह बसोर कर ज़ारा की तरफ देखकर बोले। अब की बार ज़ारा खिलखिला कर हंस दी। कोई बात नहीं बाबा, मामू के जाने के बाद तो मम्मा आपकी ही रहेंगी ना। वैसे ये बात तो मेरी गुड़िया ने बिल्कुल ठीक कही। अहमद रज़ा अफरीदी अपनी बेटी के सर पर प्यार करते हुए बोले। फिर वो भी अपनी बीवी के पीछे घर में दाखिल हो गए। लाहौर एयरपोर्ट का वीआईपी लाउंज मुसाफिरों की चहल पहल और जहाज़ों के ऐलानात से गूंज रहा था। बड़े शीशे के दरवाज़ों के सामने अफरीदी फैमिली खड़ी थी, गोया किसी ख़ास मेहमान का इस्तकबाल करने आई हो। अफरीदी फैमिली खान फैमिली के इंतज़ार में खड़ी थी। अहमद रज़ा अफरीदी स्याह रंग की जीन्स शर्ट में मलबूस थे। उनकी शख्सियत मज़ीद पुरवकार लग रही थी। उनके साथ खड़ी शहनाज अफरीदी ने हल्के आसमानी रंग का नफीस सूट पहना हुआ था, जिस पर नाजुक कशीदा काम कारीगरी की गई थी। उनके नरमो नाजुक खदोखाल और पुरसकून मुस्कुराहट ने उनकी वक़ार को और बढ़ा दिया था। उनके बीचों बीच नन्ही परियों की तरह जोया और ज़ारा खड़ी थीं। दोनों ने खूबसूरत प्रिंसेस स्टाइल की फ्रॉक्स पहनी हुई थी। जोया ने हल्की पिंक रंग की फ्रॉक ज़ेब तन की हुई थी, जिस पर चांदी के मोतियों का बारीक काम था। उसके सुनहरी बालों को दो छोटी चोटियों में बनाया गया था, जिन पर रिबन बंधे हुए थे, और उसकी सुनहरी आंखें जगमगा रही थी। वो नन्ही गुड़िया की तरह लग रही थी, हाथ में छोटा सा टेडी बेयर पकड़े, जो वो जिद करके साथ लाई थी। ज़ारा ने नीले रंग की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी, जिसकी लहरें उसके पैरों तक जाती थी। उसके काले लंबे बाल कंधे पर बिखरे थे, और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में बला की शरारत झलक रही थी। वो बार बार बाबा का हाथ पकड़कर उछल रही थी।
جیسے بڑی بے صبری سے آنے والے مہمانوں کے انتظار میں ہو۔ اسی دوران اعلانات میں ملیشیا کی پرواز کے اترنے کی خبر ہوئی اور آفریدی فیملی کی نظریں گیٹ پر جم گئی۔ ایئرپورٹ لاؤنج کے گیٹ سے سب سے پہلے جہاں زیب خان داخل ہوئے، تبنگ مگر پرسکون شخصیت، گندمی رنگت اور سجیلا قد، وہ 3 پیس نیوی بلیو سوٹ میں ملبوس تھے۔ سفید شرٹ اور ریشمی ٹائی کے ساتھ ان کا رعب سب پہ غالب آتا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ میوش خان تھی، جو اپنے شائستہ اور پروقار انداز کے لیے مشہور تھیں۔ انہوں نے سلور گرے رنگ کا نفیس سوٹ پہنا تھا، جس پر ہلکی سی کڑھائی تھی، اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جو ان کی شخصیت کو اور نکھار رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ ایک چھوٹا لڑکا چلتا آ رہا تھا، جہاں زیب خان کا اکلوتا بیٹا زیان خان۔ عمر صرف 11 سال، مگر شخصیت میں ایک الگ سا نکھار تھا۔ اس نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، بال سلیقے سے جمائے گئے اور نیلی آنکھیں روشنیاں بکھیر رہی تھیں۔ اس کی سنجیدگی اور خاموشی اسے دوسرے بچوں سے بالکل مختلف بنا رہی تھی۔ ان کے پیچھے جہاں زیب خان کا چھوٹا بھائی اور بزنس پارٹنر جہانگیر خان، قدرے دبنگ شخصیت، کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں، ان کی آنکھوں میں اعتماد اور وقار جھلک رہا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی شفقت بیگم تھی، جنہوں نے ڈارک میرون کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شفقت بیگم کے چہرے سے ہی مغروریت ٹپک رہی تھی۔ جہانگیر خان کے ساتھ ان کے دونوں بچے بھی تھے۔ کامران خان، اس کی عمر بھی 11 سال تھی، کالے 3 پیس سوٹ میں جہانگیر خان کی ہو بہو کاپی، شوخ اور شرارتی آنکھوں والا، اور کامران سے چھوٹی ہیرا، جو کہ 10 سال کی تھی، ڈارک گرین کلر کی اسکرٹ میں، بالکل اپنی ماں جیسی نازک اور نزاکت بھری شخصیت کے ساتھ، اپنی ماں شفقت بیگم کا ہاتھ تھامے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے حال میں ہلچل تھی، مگر جیسے ہی افریدی فیملی کے قدم آگے بڑھے، سامنے سے آتے خان فیملی پر سب کی نظریں ٹھہر گئیں۔ 6 سال کی دوری کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی، جہاں زیب خان کی نظریں جیسے ہی اپنی بہن شہناز پر پڑیں، ان کے قدم رک گئے، آنکھوں کے کنارے خوشی سے بھیگ گئے۔ شہناز، میری چھوٹی گڑیا۔ جہاں زیب خان جلدی سے قدم بڑھاتے ہوئے شہناز افریدی کو اپنے گلے سے لگا گئے اور آہستگی سے بولے، پورے 6 سال بعد دیکھ رہا ہوں میں اپنی گڑیا کو۔ شہناز افریدی بھی اپنے بھائی کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ بھائی، یہ 6 سال جیسے صدیوں کے برابر گزرے۔ یقین کریں میں ہر روز آپ کو یاد کرتی تھی۔ جہاں زیب خان مسکرا دیے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا شہناز، تمہیں جہاں زیب بائی سے زیادہ پیار ہے۔ تم نے انہیں یاد کیا ان 6 سالوں میں، مطلب مجھے کسی نے یاد نہیں کیا؟ پھر میرا یہاں رکنے کا کیا مطلب ہے؟ چلو شفقت، ہم یہاں پر 1 منٹ نہیں رکیں گے، جہانگیر صاحب مصنوعی دکھ سے کہتے ہوئے واپس مڑنے لگے کہ شہناز افریدی نے جلدی سے جہانگیر خان کا بازو پکڑ لیا۔ اب آپ ایسے کہیں گے بھائیو؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں آپ دونوں بھائیوں سے ایک جتنا پیار کرتی ہوں۔ میں نے آپ دونوں کو یاد بھی ایک جتنا کیا ہے۔ شہناز افریدی اب جہانگیر صاحب کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے آپ دونوں کو کتنا یاد کیا۔ جہانگیر خان نے محبت سے اپنی بہن کے سر پر بوسہ دیا۔ ہم نے بھی پگلی تجھے بہت یاد کیا ہے۔ تو اچھے سے جانتی ہے تجھ میں ہم سب کی جان بستی ہے۔ تو ہمارے گھر کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی ہے۔ جہاں زیب خان اور جہانگیر خان اب احمد رضا افریدی کے گلے لگ رہے تھے، جبکہ زویا اور زارا تو پیچھے کھڑی معصومیت سے سب کو گلے ملتے دیکھ رہی تھی۔ یہی حال کامران، ہیرا اور زیان کا بھی تھا۔ شہناز افریدی مسکرا کر اب میوش اور شفقت بیگم کے گلے لگی۔ میں نے آپ دونوں کو بہت مس کیا بھابھی۔
शहनाज अफरीदी अब शफकत बेगम और महविश बेगम के हाथ पकड़कर मोहब्बत से बोली, हमने भी बहुत याद किया अपनी ननद प्लस दोस्त को। दोनों मुस्कुराकर एक आवाज़ होकर बोली। शहनाज अफरीदी ने अपने आंसू साफ किए और नज़रें बच्चों की तरफ मोड़ी। उनके दिल में सबसे ज़्यादा तड़प इन्हीं नन्हे चेहरों को देखने की थी। कदम बढ़ाते ही जियान और कामरान भागते हुए उनकी तरफ लपके। फुफ्फो, दोनों ने बैक वक्त आवाज़ दी और शहनाज के बाजुओं में छुप गए। शहनाज ने दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। आंखों से खुशी की नमी फिर छलक पड़ी। वो धीरे से दोनों के बाल सहलाते हुए बोली, मेरे शहजादे, तुम दोनों तो कितने बड़े हो गए हो, माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। शहनाज अफरीदी मुस्कुरा कर दोनों की तरफ देख कर बोली, फुफ्फो, आपको पता है हमने आपको कितना याद किया है। हर दिन हम मामा बाबा से जिद करते थे कि हमें आपसे मिलना है, लेकिन ये हमें मिलने ही नहीं देते थे। जियान मासूमियत से शहनाज अफरीदी की तरफ देख कर बोला, हाँ ना, आपको पता है आज जहाज़ भी बहुत आराम से उड़ रहा था। इतनी देर बाद इसने हमें यहाँ पर पहुँचाया है। कामरान ने भी जियान की हाँ में हाँ मिलाते हुए मासूमियत से जवाब दिया, माशाल्लाह, मेरे मासूम शहजादे। शहनाज ने मुस्कुरा कर दोनों के माथे चूमे। उनके लहजे की मिठास और लमस की गर्मी ने जियान और कामरान के दिल खुशी से भर दिए। उधर हीरा ज़रा पीछे खड़ी रही। वो आगे तो बढ़ी, मगर चेहरे पर वो खुशी और मोहब्बत नहीं थी। बस रस्मी सा अस्सलाम वालेकुम पप्पो कहा और फिर नज़रें हटा ली। शहनाज ने उसकी पेशानी पर हल्का सा प्यार तो दिया, लेकिन दिल के ना चाहने का अंदाज साफ महसूस हुआ। जबकि अहमद अफरीदी अपनी बीवी शहनाज को देखकर मुस्कुरा कर बोले, देख रहे हैं आप सब कैसे अपने लाडलों पर सारा प्यार निछावर कर रही हैं। वाकई इस लम्हे शहनाज अफरीदी के चेहरे पर बरसों की जुदाई के बाद दोबारा अपनी फैमिली को छू लेने की रोशनी झलक रही थी। जियान और कामरान की जान तो हमेशा से अपनी फुफ्फो में ही बसी थी और अब वो फुफ्फो की गोद में खुद को मुकम्मल महसूस कर रहे थे। शहनाज बेगम ने दूर खड़ी सायारा और जोया को इशारे से अपने पास बुलाया, जोया, इनसे मिलो, ये तुम्हारे कज़न हैं, ये है जियान और ये है कामरान। शहनाज अफरीदी ने जियान और कामरान की तरफ हाथ से इशारा करके जोया को बताया, जबकि जियान और कामरान तो उस छोटी सी पिंक फ्रॉक में मलबूस गुड़िया को देखकर हैरान हुए। कामरान शहनाज अफरीदी की तरफ देखकर खुशी से बोला, फुप्पो, ये वही है ना छोटी सी गुड़िया जिसकी आपने हमें पिक्चर्स भेजी थी। शहनाज अफरीदी ने मुस्कुराकर कामरान की हाँ में हाँ मिलाई। अब तो ये कितनी बड़ी हो गई है। कामरान खुशी से जोया की तरफ बढ़ते हुए उसके गाल खींचकर बोला, जबकि जोया को कामरान की ये हरकत सख्त नागवार गुजरी। वो मुंह बसोड़कर कामरान की तरफ देखकर बोली, तुमने मेरे गाल क्यों खींचे? इतना भी नहीं पता कि किसी को उसकी परमिशन के बगैर हाथ नहीं लगाते। जोया ने अपनी छोटी सी सुर्ख नाक गुस्से से फुलाई और कामरान की तरफ देखकर कहा, अरे अरे, ये तो बातें भी करती है। कामरान ने जोया की तरफ हैरानी से देखते हंसते हुए कहा, तो क्या मैं गूंगी हूँ जो मैं बोल नहीं सकती? जोया अपनी सुनहरी छोटी छोटी आंखें बड़ी करते हुए अपनी कमर में बाजू टिकाकर कामरान को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली। जबकि अब की दफ़ा जियान उस छोटी परी की तरफ मतवजा हुआ जो अपनी छोटी सी नाक फुलाए, आंखों में गुस्सा लिए, कमर पर बाजू टिकाए कामरान को डराने में मसरूफ़ थी। जियान उस छोटी सी गुड़िया को गुस्सा करते देखकर मुस्कुरा उठा। जियान की नीली आंखें चमकी। उसे ये छोटी सी गुड़िया बहुत भाई। वो कामरान उस छोटी सी लड़की को हैरत से देखते हुए बोला, अरे, ये छोटी गुड़िया तो लड़ती भी है। तुम मुझे क्यूट लगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे चीक्स खींचे। अगली दफ़ा जब भी मुझे क्यूट लगी, मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे चीक्स खींचूंगा। क्या कर लोगी? कामरान जैसे जोया को चैलेंज कर रहा था। जोया ने अपने दोनों हाथ कमर से हटा के अपने सीने पर बांधे
اور کامران کو طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آپ جب اگلی دفعہ میرے چیکس کھینچیں گے تو میں بھی آپ کے بال کھینچوں گی، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میرا نام بھی زویا نہیں۔ زویا کامران کو غصے سے کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ ذیان تو اس چھوٹی سی پری کو غصہ کرتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جتنی پیاری اتنی نک چڑھی، کامران نے زویا کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ سب بڑے بچوں کی نوک جھوک دیکھ کر ہنسنے لگ پڑے۔ انہیں بھی یہ چھوٹی سی پری بہت پسند آئی تھی۔ ذیان اب کی بار کھلکھلا کر ہنس دیا۔ زویا جو واپس جانے لگتی، ذیان کی کھلکھلاہٹ اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے فوراً پلٹ کر پیچھے کو دیکھا۔ سامنے ہی ایک نیلی آنکھوں والا شہزادہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ زویا فوراً ذیان کی طرف بڑھی، لیکن ذیان ہنسنے میں اتنا مصروف تھا کہ زویا کا خود کے پاس آ کر کھڑا ہونا محسوس ہی نہ کر سکا۔ ذیان ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ اب تو اس کا پیٹ بھی دکھنے لگ پڑا، لیکن اسے کامران اور زویا کے ایکسپریشن بہت فنی لگے تھے، اس لیے اس کی ہنسی قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ زویا نے ذیان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ذیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ذیان جو ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا، اپنے ہاتھوں پر نرم و نازک پکڑ محسوس کر کے فوراً نیچے کی طرف متوجہ ہوا۔ سامنے ہی وہی چھوٹی سی گلابی گڑیا کھڑی تھی جو ذیان کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ زویا نے جیسے ہی ذیان کو اپنی طرف متوجہ پایا، ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے نیچے بیٹھنے کا کہا۔ ذیان بھی زویا کے اشارے پر فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زویا ذیان کو اپنے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھے دیکھ کر مسکرا کر بڑے اشتیاق سے بولی، ایک بات بتاؤں؟ زویا نے اپنی چمکتی سنہری آنکھیں ذیان کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ذیان سے بولنے کی اجازت مانگی۔ ہاں بتائیں؟ ذیان بھی بڑے شوق سے زویا کی سنہری آنکھیں دیکھتے ہوئے بولا۔ زویا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ذیان کو آہستہ سے اپنا کان آگے لانے کو بولا۔ ذیان نے بھی کان فوراً آگے کیا۔ ذیان کو بڑا تجسس ہو رہا تھا، آخر یہ چھوٹی سی گڑیا کہنا کیا چاہتی ہے۔ زویا نے آہستہ سے اپنا منہ ذیان کے کان کے پاس لایا اور بڑی رازداری سے بولی، آپ کو پتہ ہے آپ کی نیلی آنکھیں میرے ڈزنی پرنس کی طرح نیلی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ ہنستا بھی بالکل آپ کے جیسے ہے، آپ بہت پیارے ہو۔ زویا مسکرا کر ذیان کو بولتے ہوئے پیچھے ہٹی اور ذیان کا گال چوم کر بھاگ گئی۔ ذیان جو زویا کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا، زویا کی اگلی حرکت پر وہ سر سے لے کر پاؤں تک سرخ ہو گیا۔ ذیان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پوری آفت کی پڑیا تھی اور میں اسے ویسے ہی معصوم سمجھ بیٹھا۔ ذیان خود میں ہی شرماتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ کامران جو دور کھڑا یہ کارروائی دیکھ رہا تھا فوراً اونچی آواز میں بولا، اوئے چھوٹی پری۔ زویا جو بھاگ کر باقی سب سے مل رہی تھی، کامران کی آواز سن کر فوراً اس کی طرف مڑی۔ کیا ہے؟ زویا نے غصے سے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہارے گال کھینچے تو تم نے اتنا بویلا مچایا، اور اب جب تم ذیان کے گال چوم کر آئی ہو تب تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تم بنا پرمیشن کے میرے بھائی کو چوم کر آئی ہو؟ کامران کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ یہ کرے تو ٹھیک، اور اگر یہی چیز کامران کرے تو وہ بنا پرمیشن کے ٹچ کر رہا ہے، جبکہ ذیان کو تو ڈھیروں شرم نے آن گھیرا۔ اب دیکھ ہی لیا تو اتنا اونچا چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذیان منہ ہی منہ میں کامران کو دیکھ کر بڑبڑایا، جبکہ باقی سب بڑے کامران کی بات سن کر حیران ہوئے۔ کیا اس چھوٹی سے لڑکی نے ایسا کیا تھا؟ سب ہکا بکا نظروں سے چھوٹی پلٹون کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ زویا 2 قدم کامران کی طرف بڑھی اور کامران کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے غصے سے بولی، میری بات سنو بندر کہیں کے، وہ میرا ڈزنی پرنس ہے، مطلب کہ میرا پرنس ہے، میں اس کے گال چوموں یا اس کے ہونٹ، تمہیں اس سے کیا؟ زویا اپنی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہا ہا ہا۔ اب کی بار سب بڑوں کا قہقہ بلند ہوا، جبکہ اب ذیان کا دل کر رہا تھا
कि वो यहाँ से वापस मलेशिया भाग जाए। ये छोटी सी पुड़िया तो बोलने से पहले कुछ सोचती ही नहीं थी। ये तुम्हारा डिज्नी प्रिंस कैसे है? ये तो मेरा सुपर हीरो है। कामरान तो मानो अब जोया से लड़ने उतर आया। वो कैसे उसके सुपर हीरो भाई को डिज्नी प्रिंस बोल रही थी? जोया गुस्से से बोली, जी नहीं, ये मेरा डिज्नी प्रिंस है। इसकी आंखें देखो, सुपर हीरो की आंखें काली होती हैं और मेरे डिज्नी प्रिंस की आंखें नीली हैं। जोया इतरा कर बोली, अच्छा, तो ये कहाँ पर लिखा है कि सुपर हीरो की आंखें नीली नहीं हो सकती? ठीक है, मैं अपने प्रिंस से पूछती हूँ कि वो प्रिंस है या सुपर हीरो। जोया कामरान को गुस्से से घूरते हुए बोली। जोया ने जाकर जियान का हाथ पकड़ लिया और बहुत प्यार और मान से पूछा, आप मेरे डिज्नी प्रिंस हो ना? जबकि कामरान भी जियान के दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। जियान, इसे बताओ कि तुम सुपर हीरो हो। जोया गुस्से से कामरान की तरफ देखकर बोली, तुम तो चुप करो, मैं पूछ रही हूँ ना, बीच में अपनी टांग क्यों लटका रहे हो? चुप करके खड़े रहो। जोया कामरान को खा जाने वाली नज़रों से चुप रहने का ऑर्डर देते हुए बोली, जबकि जियान अब कंफ्यूज सा खड़ा था। अगर वो सुपर हीरो बनता तो इस छोटी सी गुड़िया का दिल टूट जाता, और अगर डिज्नी प्रिंस बनता तो अपने भाई की नाराज़गी का सामना करना पड़ता। बाकी सब बड़े भी अब बड़े गौर से जियान की तरफ देख रहे थे, जैसे वो भी जानने के लिए मुतजस्सिस हों कि जियान क्या फैसला करेगा। जियान कामरान की तरफ देखा, जो सवालिया नज़रों से जियान की तरफ देख रहा था। फिर जियान ने आहिस्ता से अपनी नीली आंखें दूसरी तरफ खड़ी गुलाबी गुड़िया पर डाली, जो आंखों में वार्निंग लिए उसे देख कम घूर ज़्यादा रही थी, जैसे बोल रही हो, कहो तो सही कि तुम डिज्नी प्रिंस नहीं हो, यही तुम्हारा सर ना फोड़ दिया तो कहना। जियान जोया से डरते हुए फौरन बोला, मैं तो डिज्नी प्रिंस हूँ। ये जोया फौरन जियान का हाथ छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से तालियां बजाते कूदते हुए कामरान को ज़ुबान चिढ़ाने लगी। कामरान ने नाराज़गी से जियान का हाथ छोड़ दिया और दूर जाकर खड़ा हो गया, जबकि सब बड़ों का अब फलक शिकाफ कहका पूरे एयरपोर्ट में गूंज गया। हा हा हा। महविश खान हंसती हुई जोया की तरफ बढ़ी, उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, तुम कितनी प्यारी हो। महविश बेगम ने तो जोया के दोनों गाल चटाचट चूम डाले। तुम्हें पता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि जान किसी से डरा हो, वरना ये तो सबको डरा के रखता है। महविश बेगम मुस्कुरा कर जोया से बोली, मामी, ये प्रिंस आपका बेटा है? जोया महविश बेगम की तरफ देखते हुए जान की तरफ उंगली करके बोली, जी हाँ, ये आपका डिज्नी प्रिंस मेरा ही बेटा है। महविश बेगम ने दोबारा जोया के गाल चूम कर कहा, जबकि जियान अब खफगी से अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, मम्मा, बस करें, छोटा सा तो मुंह है उसका, कितना चूमेंगी। जबकि जहांजेब खान अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह गए। बाकी सब का भी कुछ ऐसा ही हाल था। फिर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। शहनाज अफरीदी मुस्कुराते हुए जियान की तरफ बढ़ी और उसके गाल प्यार से छूकर बोली, जोया के डिज्नी प्रिंस को अपनी प्रिंसेस की फिक्र हो रही है। नहीं पुप्पो, ऐसी बात नहीं है, आप खुद देखें, छोटा सा तो मुंह है उसका, सब उसे चूमे ही जा रहे हैं, चूमे ही जा रहे हैं, इससे तो उसका मुंह और छोटा हो जाएगा। जियान शहनाज अफरीदी की तरफ देखते हुए बड़े समझदारी के साथ बोला। सब फिर से खिलखिला उठे। इन बच्चों की बातें उन्हें बहुत मज़ा दे रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बेटे, ये लो छोड़ दिया आपकी प्रिंसेस को। महविश बेगम जोया को नीचे उतारते हुए बोली, चले भाभी, अब सब घर चलते हैं, ये सब हंसी मजाक तो घर में भी होते रहेंगे। शहनाज अफरीदी महविश बेगम की तरफ देख कर बोली, हाँ हाँ चलिए, सब घर चलते हैं। अहमद रज़ा अफरीदी भी सबको देखते हुए बोले। सब हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, जबकि कामरान और ज़ारा पीछे खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। क्या है? ज़ारा कामरान को गुस्से से देखते हुए बोली, क्या क्या है? तुम भी उसी छोटी परी की बहन हो ना? कामरान ज़ारा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, हाँ तो इसमें घूरने वाली कौन सी बात है? ज़ारा कामरान को डबल घूरी से नवाजती हुई बोली,
तुम भी उसी की तरह मुंह फट होगी। कामरान गुस्से से ज़ारा की तरफ देखकर बोला और आगे की तरफ कदम बढ़ा गया। ज़ारा ने गुस्से से अपनी मूठियां भींची। तेरी तो, तुझे तो मैं बताती हूँ। ज़ारा तेज तेज कदम मिलाती कामरान के साथ चलने लगी और एकदम से कामरान के आगे अपनी टांग की। कामरान जो ऊपर देख रहा था, ज़ारा की टांग अड़ाना देख ही ना पाया और मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। कामरान ने नीचे गिरे ही मुंह हल्का सा ऊपर उठाया। ज़ारा नीचे झुककर कामरान की आंखों में आंखें डालकर बोली, आइंदा मुझे बदतमीज बोलने की जरूरत मत करना। और जोया मुंहफट नहीं है, तुम मुंहफट हो। जोया मेरी बहन है। आइंदा तमीज से पेश आना, उससे भी और मुझसे भी, समझे? ये कहते ही ज़ारा हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई और सबके पीछे पीछे शरीफ बच्ची बनकर चलने लगी। लेकिन पीछे मुड़कर कामरान को जुबान चढ़ाना नहीं भूली थी। कामरान उठकर खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां भींच ली। एक सेर तो दूसरी सवा सेर, कहाँ फंस गया हूँ मैं? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर फुफ्फू से ना मिलना होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। मेरी फुफ्फू तो इतनी अच्छी हैं, पता नहीं ये दोनों चिड़ैलें किस पर गई हैं। कामरान दांत पीसते हुए बोला और भागकर अपनी माँ शफकत बेगम के पास पहुंचकर उनकी उंगली पकड़ ली। अगर पीछे रहता तो ज़ारा का क्या भरोसा, वो फिर से उसे नीचे गिरा देती। सब हंसते मुस्कुराते हुए अब गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। एक गाड़ी में जहां ज़ेब खान और उनके साथ ही फ्रंट सीट पर उनकी बीवी महविश बेगम बैठी और पीछे सारी बच्चा पार्टी थी। ज़ियान, जोया, कामरान, ज़ारा। जबकि हिरा तो अपनी माँ शफकत बेगम के साथ ही दूसरी गाड़ी में बैठी थी। जोया तो ज़ियान के साथ चिपक कर बैठी थी। ज़ियान तो बस जोया की चमकती आंखें खुद पर महसूस करे शर्मा शर्मा कर दोहरा हो रहा था। जबकि कामरान और ज़ारा बीच में बैग रखे मुंह फुलाए बैठे थे। दूसरी गाड़ी में जहांगीर खान और उनके साथ ही अहमद रज़ा अफरीदी बैठे थे और पीछे शहनाज अफरीदी और शफकत बेगम बैठी थी। हीरा भी शफकत बेगम के साथ ही बैठी थी। जारी है। सो डियर रीडर्स, ये थी आज की एपिसोड। होप सो ये एपिसोड भी आप लोगों को बहुत पसंद आई हो। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो कंजूसों, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का। और कमेंट भी कर दिया करो यार, पता चले नावल कैसा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया नावल देखने के लिए। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट्स में बता दिया करें। और हाँ, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी किस नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।